সংগ্ৰামটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে অস্ত্ৰধাৰী সংগঠনসমূহে যিহেতু ঘূৰি মানে মূল হোটেলে ঘূৰি আহিছে অস্ত্ৰ এতিয়া আমাৰ সমাজত নাই আমাৰ অঞ্চলত নাই ইয়াৰ কাৰণে শান্তি ঘূৰি আহিছে बिटिसिआव शान्ति फैनायनि बाथ्रा सोरनिफ्राय जागायजेननानै दायो सोरनियाव शान्तिया फैखो बे बाथ्राखौ मानगोनां रबिराम नार्जारी बिथां सारा माखासे बाथ्रा बुंथिनाय भिडिअखौ आं दसे उनावसो होगोन नोंथांमोना जोबजासे नायजोब बिनि सिगां नैबे बाथ्राखौ आं बुंग्रोनो सानदों जिहेतु दायो मोनसे बाथ्रा सोलिगासिनो दङ जे बिजेपिआव मानगोनां खाम्फा बरगयारी बिथां सारा जेब्ला थांगोन अब्ला मोनसे बाथ्राया नोरै जागोन होननानै गोबाङा बुंगासिनो दङ नोंथांमोना हयथ' नुखाबाय जानांगौ जिहेतु बेवहाय मानगोनां सार बिश्वजित दैमारी दङ बिथाङाहाय बिटिआरनि चिफ जागोन आरो डिपुटि चिफ जागोन जाय नैबे थांनो गोनां खाम्फा बरगयारी बिथांखौ डिपुटि चिफ जागोन नोरै बाथ्रा सावरायलायगासिनो दङ नाथाय दासिमबो जोङो थांनाय नुवाखै दे बिथांखौहाय बिजेपिआव नाथाय थांमारगोन थांमारा बे गाव गावनि खोथा नाथाय बिनि गेजेरावहायनो जिहेतु जोङो बिपिएफनि दायो प्रग्रामफोरावबो नुनो मोनाखै बिथांखौ निस्सय बिथाङा मोनसे टारगेट लाबाय खोमा ना बबेबा मोनसे हानजायावहाय जगदान जागोन बायदिखौ नुनो मोनदों नाथाय बेसेबां क्लियार बेखौ जों बुंनो हाया दे मानो होनबा बियो खोनानाय बाथ्रासो नों आं सावरायनायनि गेजेरजों गोसारबोनायसो नाथाय बिथाङा दासिमबो बेबादि प्रेस मिटफोरनि गेजेरजों बाथ्रा फंसेबो बुंफैफेराखै गावखौ थांगोन बा थांमारसिगोन बे बाथ्राखौहाय दा बिनि गेजेरावहायनो गोबां आन्दाज खालामनानैसो बाथ्रा बुंगासिनो हयथ' बिथाङा माबा मोनसे पार्सनेल बिथिंनि थाखाय खौरां बिजोङाव नुजाफैनो हायाखै बा गोबाङा बिथांखौ जगदान जागोन होनदोंब्लाबो माने जायाखै सानदोंब्लाबो बे बाथ्राखौ बुंफैनो हायाखै आरो जागोनब्लाबो बेखौ बुंफैनो हायाखै दा नैबेबायदि थासारि जानानै दङ बेवहाय उराव बाथरि होननानै बुंनांगोन जोङो बा सोरनिखौ बाथ्राखौ खोनासंनो ना बेवहाय सन्देहजों गासैबो बाथ्रा बुंजोबनाय नाथाय जेब्ला बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारगोन अब्लासो जोङो फाइनाल खोथाखौ मोनगोन नालाय दा बिनिखायनो जोङो फाइनाल बिथाङा हाबहैमारगोन बा जइन जाहैमारगोन नैबे बाथ्राखौ जों 100% बुंनो हाथ'वा जेब्ला सम फैगोन अब्ला जोङो नुलांबाय थागोन बिथाङा हाबो ना बावनो थाबाय थायोना गोलाव बाथ्रा बुङा नोंथांमोना जाय भिडिअ क्लिपखौ आं सिगाङाव होदोंमोन बेखौ जोबजासे नायजोबदो आरो लोगोसे मोन्दांथिखौबो कमेन्ट खालामनानै जाबाय আৰু এই সংগ্ৰাম যেহেতু এতিয়া এটা ভাৰত চৰকাৰৰ লগত চুক্তি কৰাৰ দ্বাৰা দি সমাপ্ত হৈ গ'ল আৰু সংগ্ৰামটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে অস্ত্ৰধাৰী সংগঠনসমূহে যিহেতু ঘূৰি মানে মূল হোটেলে ঘূৰি আহিছে অস্ত্ৰ এতিয়া আমাৰ সমাজত নাই আমাৰ অঞ্চলত নাই ইয়াৰ কাৰণে শান্তি ঘূৰি আহিছে ইয়াৰ কাৰণে বাবা লোৱাৰ কি যুক্তি আছে সেই সময়ত তেখেতসকলে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আলোচনা চলাই থকা মানে অৱস্থাত আছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে তেখেতসকলক সহযোগ আগবঢ়াইছিলে কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰী চৰকাৰৰ আমলত তেওঁলোকৰ আলোচনাটো মানে একেবাৰে ফলপ্ৰসূ হ'বৰ কাৰণে যিটো সময় বা সুযোগ পাব লাগিছিল সেইখিনি নোহোৱাৰ কাৰণে আধৰুৱা হৈ থকা সেইখিনি অলপ যিটো সময়ৰ দৰকাৰ আছিল সেইখিনি সময় সুযোগ তেখেতসকলে চৰকাৰত আহি পেলাই পালে গতিকে এতিয়া শান্তি বিটিচি যদিও আছে সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰম্ভ কৰা শান্তি এতিয়া শান্তি বিটিচি যদিও আছে সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰম্ভ কৰা শান্তি সেইখিনি সময় সুযোগ তেখেতসকলে চৰকাৰত আহি পেলাই পালে গতিকে এতিয়া শান্তি বিটিচি যদিও আছে সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আৰম্ভ কৰা শান্তি আৰু ইয়াৰ এটা সুযোগটো আজি উঠি পেলাই পাইছে